गाइस जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने सब आई होप आपण मैंने सब भलरे थे मु तो भलरे अच्छी बाहर जी झील को टे जी आने कौन कौन करी देखी आबार अच्छी टे बाहर बुली इच्छा हो बाहर बुलवाई घर विरक्त लगे बाहर को जाऊँगी मु बाहर को कड़े कड़े जाऊँगी आपण मैं देखी आज एमती टॉप पिंधि टॉप को जीन्स 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 यही टॉप लॉन्ग टॉपटा पिंधि आज केमती देखा कमेंट करके जनइबे। चलो जीवा आपण मानू नहीं चलची चल लेट्स गो बाहरी गले गाड़ी चलेबी से जो रखीदे कैमेरा से गला देखा आपण देखी से मैंने जब कंफर्टेबल थे आपण मानक देखे ना ना। हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने सब आई होप आपण सब भलरे थे मुझे आसी टे विशाल पलि आसली घरे मत कंफर्टेबल नाला मुझे जो फोटो फोटो उठे नी कि वीडियो किसी करनी ये मसली आ देखिकिना तार भिड़ देखिकिना मुझे पलि गली कहीं बहुत जोर गरम होता विशाल भी बहुत जोर गरम होता मुझे जो संभाली पारे मुझे जस्ट आसिकिना जस्ट तलू खसी पलि आसली ऊपर को जस्ट जाइकिना पलि आसी बस रही भी पारे से नेक्स्ट दिन वीडियो थिला आठी नुआ ड्रेस गुड़ाक झीर सफा करना रखी फोल्ड करी बोली एटी तार बुक्स सेल्फटा टे डस्टिंग कर दूसरी यार पुअर बैगटा भी बाहर करदेवी कहीं असना होता तार हॉस्टल सी जीव थर स्कूल खोली स्कूल तो खोलानी गवर्नमेंट पुणी डिक्लेयर कर छुट्टी बोली से जो सी खोलानी स्कूल खोलानी से जो बैगटा बाहर करदे मन ना बाहर करने सफा करने डस्ट देखिकिना मुझे ये बैगटा सफा करदे आउ थे के आसो कौन से जो सफा करदेवी टे सफा करदेला सी नहीं किना जीव एबे तो छुट्टी अच्छी देखो 2-3 दिन भीतर कौन वर्षा हेले खोल कौन कर स्कूल भी नोटिस किसी आसी ना एबे खोल बोली आठी सब बाहर कर दूसरी तार कौन कौन सब थिला सब पेपर गुड़ाक पर्स पर्स एमती कौन कौन सब रखीला पेन फेन सब बाहर करदेली बाहर करना सब ताकू नेबी सफा करदेवी आसीस्टेंट थोड़ी पर देखिए सफा करदेवी आठी ये कपड़ा गुड़ाक भी पड़ता कहीं सफा कर या नुआ गुड़ाक ना खरारे सुखे नी एमती स्पिन करना हाथ में सफा कर स्पिन करना घरे ही रखी घरे ही सुखे ये देखु मु गोटे गोटे रूम एवं आजिकल गोटे गोटे रूम पूरा सफा कर दूसरी डस्ट झाड़ी देकिना गोटे थरक पूरा ओलैकिना बाहर कर दूची बाहर करके गोटे गोटे रूम रो बाहर थोईदेले मत टिके इजी होची टिके सफा कर देबा एठी मो रूम टा छुआर रूम टा को सफा कर देलेनी आर रूम रे तो झियो पढ़ुची आर ताइहार रूम रे पुओ सोईची पाड़ी भी सोईथिले से जो जाइनथली से रूम को एबे डाइनिंग टा भी टिके सोफा गुड़ाक टिके साइज कर रखीदेवी प्राय मोर बेसी असना है नहीं टिके खाली स्प्रे मारदेवी स्प्रे मारिकी टिके सोफा जा भी कवर जाक आठी डाइनिंग टा भी ताकू टिके सफा करदेवी स्प्रे मारिकी ही सफा करछि एई स्प्रे आपण मानू जो कहिथिली आपण माने स्प्रे यूज करके देखंतु केते आपनकर फायदा हबो माने होममेड स्प्रेटा एटा आपण को देखी से जो स्प्रेटा बनला मो वीडियो अच्छी ऑलरेडी आपण मैंने जाइए से वीडियो देखिकी आपण मैंने से स्प्रे तैयारी कर दिंतु तैयारी करके आपण जो भी यूज करेंगे किसी प्रोब्लेम नहीं मु तो पाखापाखि 2 वर्ष 2.5 वर्ष यूज करुच्ची क्लीनर भी क्लीनर बहुत कम आणुची
ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କି ଦିଥର ମୁଁ ଆଣିଥିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବେଶୀ କ୍ଲିନର ୟୁଜ କରୁନାହିଁ ଏବେ। ମୋର ଏଇଟା ହୋମମେଡ କ୍ଲିନରଟା ମତେ ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇନିଂ ର ବି ତାକୁ ସଫା କରିକିନା ତାକୁ ଓଳେଇକିନା ବାହାର କରିଦେଇ, କାହିଁକିନା ସେ ରୁମ ର ବି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ଏଠି ବି ବାହାର କରିଦେବି। ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପୋଛା ମାରିବିନି, କାହିଁକିନା କାଲି ପୋଛିଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ଆଜି ପୋଛା ମାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସଫା କରିବି, ମୋର ସିଆଡେ ଯିବାର ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କାମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଯିବାର ଅଛି ମୋର ଟିକେ, ସେଇ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଝାଡୁ ଇଏ କରୁଥିଲି। ଏଠି ଝିଅକୁ ବି ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଝିଅ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କହିଥିଲି କଣ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ତା ଡାଡି ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ଟିକେ, ତ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଟିକେ ଫୋନ କର ବୋଲି। ଆଉ କିଏ କାହା କାହା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡାଇନିଂ ଉପରେ ଏମିତି ଗାମୁଛା ପକେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ଛୁଆମାନେ କି ପାଳିବାକୁ ଜମା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଏମିତି ଡାଇନିଂରେ ହିଁ ପକେଇଥିବେ। ମତେ ବହୁତ ଚିଡା ଲାଗେ, ମତେ ଏମିତି ଡାଇନିଂ ଉପରେ ପକେଇଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଥର ମନା କଲିଣି, ଚିଡିଲିଣି ବି, ଗାମୁଛା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦିଟା ବି ଚିରି ଦେଲିଣି ବି, ତଥାପି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଡାଇନିଂ ଉପରେ ହିଁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁହଁଟା ପୋଛୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାଇନିଂ ଉପରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସବୁବେଳେ କେତେ କହିବ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ହିଁ ନେଇକି ପ୍ରାୟ ସମୟ ରଖିଦଉଛି ପ୍ରାୟ ସମୟ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ପାଖାପାଖି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଏବେ ଯିବି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ, ଟିକେ ଟିକେ ଡଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଡଷ୍ଟିଂ କରିଦେବି। କରିଦେଇକିନା ଆଗ ଓଳେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଡଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗ ଓଳେଇ ଦେଲି, ଓଳେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଡଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଡଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ, ତା ଓଳେଇ ନେଇ ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଡଷ୍ଟିଂ ବି କରିଦେବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ଶୋ କେସଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ କବର, ଛୋଟିଆ କବରଟେ ଅଛି, ତାକୁ ବି ସବୁ ଯୋଉ ଶୋପିସ୍ ଗୁଡାକ ରଖିଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ପୋଛିଦେବି। ଆଉ ବେଶୀ ଡଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟ କରିଦିଏ, ସେଠୁ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଏଠି ତାର ମାନେ ଗୋଟେ କାଚ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଶୋପିସଟେ ରଖିଛି, ତାକୁ ବି ଡଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଝାଡ଼ିଦେଲି, ପୋଛାପୋଛି କରିକି ସବୁ ରଖିଦେବି। ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲଟା ଟିକେ ବି ସାଇଜ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଡଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ବି ସାଇଜ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ବି ତାକୁ ସାଇଜ କରିଦଉଛି, ତାର ମାଇକ୍ ସାଇଜ କରିଦଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲସେ ସବୁ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବି କରି ଚାଲିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।